अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजे टेक सर्विसेज। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिफरेंट किस्म के स्कैम्स से आगाह करने जा रहा हूं, क्योंकि आप में से अक्सर लोग डिफरेंट किस्म के स्कैमर के हथे चढ़ जाते हैं और एक तो अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, दूसरा कई दफ़ा अपनी एक अच्छी खासी जो अमाउंट होती है आप उनके थ्रू अपनी ज़ाया कर देते हैं। तो ये लोग आपको डिफरेंट तरीके से डिफरेंट किस्म के बहाने बना के आपको ये यकीन दहानी कराने की कोशिश करते हैं कि आपको आसान सा काम मिलेगा जिसके थ्रू आप जो है ना अर्निंग करेंगे। लेकिन असल में होता ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि वो सिर्फ आपको यूज़ करते हैं अपने फ़ायदे के लिए और आपका टाइम वेस्ट करते हैं। कई दफ़ा वो आपको डिफरेंट किस्म के ग्रुप्स ज्वाइन करने का कहते हैं, आपसे डिफरेंट किस्म का वो काम करवा लेते हैं, लेकिन आपको हासिल कुछ भी नहीं होता। तो मैं आपको डिफरेंट किस्म के उनके मैसेजेस दिखाऊंगा कि वो किस किस्म के मैसेज आपको करते हैं। ज़्यादातर वो सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, जिसमें से फ़र्स्ट नंबर पे फेसबुक है। वो फेसबुक पे डिफरेंट किस्म की पोस्ट करते हैं, फिर आपको कहते हैं कि इनबॉक्स में आ जाएं या व्हाट्सएप पे आ जाएं। जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो फिर आपको वो और डिफरेंट किस्म के कामों में उलझाए रखते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि वो लोग किस तरह आपके साथ स्कैम करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको डिफरेंट किस्म की फेसबुक की पोस्ट यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ, जिनमें से 99% जो होती हैं वो स्कैम होती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक ये फेसबुक की पोस्ट है, जिसके अंदर आपने यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि वो बंदा क्या लिखता है कि दोस्तों मेरे पास एक वेबसाइट आई हुई है जो बहुत अच्छी अर्निंग देती है, इसमें काम भी आसान है और आप डेली विड्रा भी ले सकते हैं। आजकल लोग फेक वेबसाइट पर ज़्यादा जाते हैं, मेरे साथ बहुत फ्रॉड हुए थे। आप मुझे एक रियल वेबसाइट मिल गई है, मैं इस पर हर रोज़ विड्रा लेता हूँ। मैंने 15 दिन में इस वेबसाइट पर 1 लाख से ज़्यादा अर्निंग कर ली है। नो रेफरल, नो फेक, नो नेटवर्क मार्केटिंग, काम बिल्कुल आसान है। लेवल जितने होंगे इतनी अर्निंग होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर भी बंदे ने काम के बारे में आपको नहीं बताया हुआ, बल्कि डायरेक्ट उसने नीचे आपका अपना उसका जो व्हाट्सएप नंबर है वो दे दिया है। जब आप उस नंबर पे जाएंगे तो फिर आपको वो डिफरेंट किस्म के बताएगा कि आपने ये करना है, इस वेबसाइट को जाके आपने ज्वाइन करना है, ये मेरा रेफरल लिंक है, इसके थ्रू आप अपनी आईडी बनाएं। तो इससे क्या होगा कि आप उसके जैसे ही रेफरल लिंक से आईडी बनाएंगे तो आपको तो कुछ नहीं मिलना, बल्कि आ, उसका एक जो रेफरल है वो बढ़ जाएगा, जिससे उसको फ़ायदा होगा। और यहाँ से इस काम से सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको यहाँ से किसी किस्म की अर्निंग हासिल हो, बल्कि ये जो बंदा है ये आपको डिफरेंट किस्म के कामों में उलझाई रखेगा और आपका जो टाइम है वेस्ट करेगा। ये भी हो सकता है कि वो आपको कहीं पे इन्वेस्टमेंट करने का भी कह दे। तो इस तरह के जो मैसेज होते हैं वो 100% फेक होते हैं और आप कभी भी इस तरह के लोगों पे यकीन ना करें, ना तो इनके व्हाट्सएप पे जाएं और ना ही इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें। तो मज़ीद मैं आपको एक पोस्ट दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप एक और पोस्ट देख सकते हैं जो कि मुझे फेसबुक पे मिली थी और मैंने फिर इसको मैसेज किया। तो यहाँ पे देखें इस बंदे ने क्या लिखा है कि जो भाई या बहन हफ्ता में 5,000 से 12,000 रुपये तक कमाना चाहता है वो रब्ता करें। अर्जेंट रिक्वायरमेंट, वर्क फ्रॉम होम, मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास। तो जब मैंने इसे कांटेक्ट किया तो मुझे आगे से इसने ऑडियो मैसेज शेयर किए, जिसमें उसने मुझे कहा कि आपने इस वेबसाइट को ज्वाइन करना है, इस पे आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, इसके बाद फिर आपने आगे रेफरल बनाने हैं। तो इस तरह के डिफरेंट काम इसने मुझे बताए। तो ये बिल्कुल ही फेक है, इसमें किसी किस्म की आपको कोई अर्निंग नहीं होनी और इसमें इस तरह के मैसेजेस पे आप टाइम बिल्कुल भी ज़ाया ना करें। और ये भी एक किस्म है लोगों को फंसाने की। इसके अलावा मज़ीद मैं एक पोस्ट आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखें ये भी एक फेसबुक की पोस्ट है। नीड MS वर्ल्ड एक्सपर्ट, डेली पेमेंट, नो रेफर, नो स्कैम, ओनली सीरियस कम। तो यहाँ पे जैसे ही आप इससे कांटेक्ट करेंगे तो ये आपको किसी किस्म का MS वर्ल्ड से रिलेटेड कोई काम नहीं देगा,
بلکہ یہ آپ کو اور ڈفرینٹ قسم کے کاموں میں الجھائے رکھے گا، اور یہاں سے آپ کو بالکل بھی 1% بھی جو ایم ایس ورڈ سے ریلیٹڈ ہے وہ کام نہیں ملنا۔ تو یہ صرف دھوکہ ہے۔ یہ ڈفرینٹ قسم کے لوگوں کو ان باکس میں لاتے ہیں، ان سے ان کی ڈفرینٹ قسم کی انفارمیشن لائک واٹس ایپ نمبر، ای میل اکٹھا کرتے ہیں اور پھر آگے اس کو سیل کرتے ہیں۔ تو مزید دیکھتے ہیں، تو یہاں پہ آپ کو ایک اور جو فیس بک کی پوسٹ ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ جو لوگ آن لائن ارننگ کرنا چاہتے ہیں اور روزانہ 1000 سے 5000 روپے کمانا چاہتے ہیں، ڈیلی ارننگ بہت ہی آسان طریقوں کے ساتھ 100% گارنٹی نیٹ ورک، ابھی جوائن کریں۔ تو یہ بھی ایک فضول قسم کا کام ہے۔ وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ پہلے انویسٹمنٹ کریں، پھر وہ آپ کو کہیں گے کہ آگے آپ 2 اور لوگوں کو جوائن کریں، آپ کو تب ارننگ ہوگی۔ اس طرح آپ جن لوگوں کو جوائن کرائیں گے ان لوگوں کی بھی یہ ریکوائرمنٹ ہوگی، اس لیے یہاں پہ آپ چاہے سالوں لگے رہیں تو موسٹلی آپ کا ٹائم ہی ویسٹ ہونا ہے۔ تو بہتر ہے اس قسم کے کاموں سے آپ جو ہے نا اوائڈ کریں۔ تو اس طرح کے کاموں میں بھی آپ نے نہیں پڑھنا۔ مزید دیکھیں، یہ ایک اور بندہ ہے، اس کا بھی میسج ہے جس سے کافی لوگ ان کے چکر میں آ جاتے ہیں۔ مثلاً وہ کیا لکھتا ہے، پتہ نہیں لوگ کیوں آن لائن کام کو فیک کہتے ہیں، میرے ساتھ تو نہیں دھوکہ ہوا، الحمدللہ بہت ٹائم سے ایک ہی کمپنی کے ساتھ ورک کر رہی ہوں اور ماہانہ 10,000 سے 20,000 کماتی ہوں۔ تو یہ بھی 100% فراڈ ہے، کیونکہ اس قسم کی جو کمپنیز ہوتی ہیں وہ زیادہ تر کچھ لوگوں کو پے کر دیتی ہیں، شروع کے لوگوں کو 2-4 مہینے، اس کے بعد وہ سارے لوگوں کا جو پیسہ ہے وہ لے کر بھاگ جاتی ہیں۔ تو یہ بھی بالکل 100% فیک ہے اور آپ نے اس چکر میں بھی بالکل نہیں پڑنا۔ اس کے بعد ایک آخری دیکھتے ہیں اس قسم کی یہ جو پوسٹ ہے، تو یہاں پہ دیکھیں یہ بھی بے روزگار لوگوں کو پھنسانے کا ایک بہت بڑا جو جال ہے۔ اکثر لوگ ان میسیجز میں آ کے پھنس جاتے ہیں کیونکہ ان کو کام چاہیے ہوتا ہے۔ جس طرح آپ یہاں پہ دیکھیں یہ کیا لکھتا ہے کہ ان پڑھ پڑھے لکھے بے روزگار جاب لیس ہولڈر لڑکے لڑکیاں ہاؤس وائف متوجہ ہوں، گھر بیٹھے موبائل پر کام سیکھیں اور گھر بیٹھے عزت اور ایمانداری کے ساتھ 1-2 گھنٹے پارٹ ٹائم فل ٹائم ورک کر کے روزانہ کا 5,000 سے 15,000 تک کما کر اپنا مستقبل بہتر بنائیں اور اپنے والدین اور فیملی کا سہارا بنے۔ 200+ ملکوں میں کام ہو رہا ہے، 100% ریئل ورک ہے۔ تو یہ لوگ بھی جب ان کے ان باکس میں آپ لوگ جائیں گے تو یہ بھی آپ کو ڈفرینٹ قسم کی ویب سائٹ کو جوائن کرنے کا کہیں گے، اور پھر آپ کو یہ ڈفرینٹ قسم کے پروف جو ہیں وہ دکھائیں گے، اور وہ جو پروف ہوتے ہیں وہ بھی 100% فیک ہوتے ہیں، کیونکہ وہ نہیں لوگوں کو ہوتے ہیں جو مل کے فراڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو کیونکہ ان کو وڈرا ملا ہوتا ہے تو جس سے آپ لوگ امپریس ہو کے یہ چیز جوائن کر لیتے ہیں۔ تو امید ہے کہ اب آپ لوگوں کو کچھ آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ آپ نے کس طرح کے کاموں میں بالکل نہیں پڑنا۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ کسی قسم کی کوئی سکل سیکھیں، اور میرے چینل پہ ڈفرینٹ قسم کے ارننگ آئیڈیاز میں نے دی ہوئی ہیں، ان میں سے آپ کسی کو فالو کریں اور اس طرح کے کاموں میں آپ بالکل نہ پڑیں۔ تو امید ہے کہ آپ لوگ اب اس طرح کے جو ڈفرینٹ سکیم ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں گے، اور پھر آگے بھی اس ویڈیو کو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس سے بچیں۔ تو آپ سے اجازت